ईश्वर मान धन्यवाद गौरव प्रशंसा स्तुति कर प्रत्येक स्वागत करे मत प्रत्येक को विशेष कर आज अध्ययन मध्य आम गोटे विषय शिखा गत थर आम प्रकार देखुलु जे मंडली रे 7टी सबुज पताका विषय आज आम चिंता करवा मंडली रे 7टी लाली पताका सबुज पताका विषय में देखीचु आ मंडल देखा 7टी लाली पताका तेणुक आसतु से वाक्य मत को जीवा पूर्व निजक समर्पण करवा प्रार्थना करवा जे प्रकार ईश्वर को वाक्य को स्पष्ट भाव ठीक भाव आम शुणा एवं बुझा पुणी व्यक्तिगत जीवन रे तो कार्य लगे आशीर्वाद अंश हवा आसतु प्रार्थना करवा मंगलकारी परमेश्वर तुम धन्यवाद तुम गौरव तुम प्रशंसा करुच प्रभु तुम सर्वशक्तिमान जीवंत परमेश्वर प्रभु तुम आम एकमात्र आशा एकमात्र भरोसा प्रभु तुम वाक्य सत्य जीवंत प्रभु प्रत्येक तुम वाक्य तुम कथा कह प्रभु मत तुम से वाक्य को बुझा शिखा एवं प्रभु तो कार्य लगे तुम्हें अनुग्रह तुम्हें दया कर प्रभु मत समय कहवा निमंत तुम अनुग्रह कर पुणी शुणुता प्रत्येक जीवन रे तुम से आत्मार शक्तिर कार्य तुम्हें करी तुम्हें प्रभु गौरव पाओ प्रभु इस समय को तुम समर्पण करी समस्त विषय तुम समर्पण करी समस्त प्रार्थना तुम से प्रिय पुत्र नादरत उत्सर्ग करुचु आमेन। गोटे विषय मंडल रे 7टी लाली पताका से विषय में ध्यान करवा तेणुक आसतु गत थर जो पद आम पढ़ी गत अध्याय आज मत से पद पढ़ी आम आरंभ करवा तेणुक आसतु से प्रथम करंत्य ता 3 पर्व 11 पद आम पढ़ा इस लिखा जाए कारण जो भित्तिमूल स्थापित होइछि ताहा व्यतीत अन्य भित्तिमूल के स्थापन करि पारे नाही से भित्तिमूल यीशु ख्रीष्ट पढ़ित आखिर आशीर्वाद करंतु विशेष करी गत आम विषय चिंता करिछु जे पाउल कहीं ए चिठी लिखुचंती आ कहीं मंडल भितर कौन समस्या थिला पाउल बुझाई चाहते जे ख्रीष्ट मंडली मूलदुआ आउ ख्रीष्ट होती स्थापित होती मंडली ख्रीष्ट बिना मंडली गठन बा असंभव तेणुक विषय चिंता कर आज देखा जे गतर किसी विषय कहूली लाली अर्थ हूँ विपदपूर्ण तेज आज चिंता करवा जे लाली पताका विषय जे मंडली यीशु ख्रीष्ट मूलदुआ निर्मित यही मूलदुआर जेकोसी विच्युति बा विपदपूर्ण विषय पाउल चेतावनी देखते जे अन्य कौन मूलदुआ ठिया हो पारिबो नाही पाउल चेतावनी कहते जे अन्य कौन मूलदुआ छिड़ा हो पारिबो नाही किंतु आज आम 7टी लाली पताका चिन्हट करवा जा मंडली भितर विपद को सूचित करे 7टा लाली पताका को कौन करवा सूचित करवा चिन्हट करवा जा मंडली रे विपद आनी दिए यदि ख्रीष्ट मंडली मस्तक मूलदुआ तेरे से विपदपूर्ण विषय गुड़िक आम चिंता करवा आमको जानिबा दरकार डॉक्टर इतने चिकित्सा करे जड़े व्यक्तिर जीवन रे तार रोगर मूल विषय से जानिया चेष्टा करे गोटे हिस्ट्री लेखती से कौटू आरंभ होला केबे आरंभ होला कौन आरंभ होला कौन नहीं डिटेल्स लिखि लिखि आसंती तापर से कौन करती एटा टेस्ट करो सेटा टेस्ट करो सेटा टेस्ट करो आउ टेस्ट कला परे किसी पॉजिटिव रिपोर्ट आसे किसी नेगेटिव रिपोर्ट आसे किंतु जो पॉजिटिव रिपोर्ट आसे डॉक्टर जा डाउट करूची आउ ताकू ने से चिकित्सा आरंभ करे तबे मंडली जो शरीर हुए ख्रीष्ट यदि मस्तक होती शरीर मध्य थिबा मंडली रूप शरीर मध्य थिबा विपदपूर्ण अस्वास्थ्यकर विषय गुड़िक प्रथम न चिन्हवा तेज आम काढ़ी पारिबा नाही तेणुक ख्रीष्ट रूपी भाई बहन आसतु आम से 7टी लाली पताका विषय चिंता करवा बाछिबा चिन्हट करवा कौन कौन विषय से लाली विषय तेणुक प्रथम विषय हूँ कौन ख्रीष्ट जो मंडली रे
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମାତ୍ର ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ, ବୁଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କରା ହୁଏ। ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବଢ଼ାଯାଏ। সেই ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିତ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେରିତ 4:12 ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବ ଜଗତକୁ। କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କିପରି ପାଇବେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହିଁ, সেই ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରେ? ପ୍ରଚାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷକୁ, ସମୃଦ୍ଧିକୁ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷର ସମୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ମୋର এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛି, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶନ କିଏ ଦେଇଛି? ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି? ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅମୁକ ଜାଗା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଭୂତ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଅମୁକ ଜାଗା, ମୁଁ ହାତ ଧୋଇଲି, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେବେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଭୂତ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରେ। ଯୀଶୁ ମତେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯୀଶୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କହି ଆମେ ଉଲ୍ଟା କହୁଛୁ କଣ? ମୁଁ ଗଲି ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲି। ବାଇବେଲ କୁହେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାଉଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ତେବେ ଲାଲି ପତିକା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ? ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ବିଷୟରେ, ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କଣ? ସତ୍ୟକୁ ଆପୋଷ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟକୁ ଆପୋଷ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ମିଥ୍ୟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ବିକୃତ କରିବା। এই ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଘାତ ଆସୁଛି। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଚିଠା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ এই ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତା ବାହାରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କି? ପାଳକ ଯେହେତୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କାଢିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ କାମ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେଇ ଆଶାରେ, ସେଇ ଭୟରେ
से ताकू प्रचार करुचे। ख्रीष्टर प्रिय पालक बंधु माने प्रभु आपन को डाकी आह्वान कर आज गोटे मंडल आप हाथ चली गले आ 10टा मंडल प्रभु आपन को देवे किंतु सत्य को आपस करंतु नाही। आपन को मंडल लाली पताका पुति दियंतु नाही। अभिशप्त हेबे मंडल अभिशप्त हो लोक मान को खुशी करंतु नाही। मु गोटे कथा सदा बेले कहे मते कई भल पांतु न पांतु मनुष्य मोर प्रचार रे खुशी हुंतु न हुंतु यदि ईश्वर खुशी अटंती यदि ईश्वर संतुष्ट अटंती तेबे मु खुशी। मते कई भल पांतु न पांतु मो दुख करिवार नाही। यदि सत्य वाक्य प्रचार करी विरोध मत लोक माने करंती सेतिर मु आनंदित कारण जोठी विरोध आसे मो पाई पुरस्कार प्रभु जानी जोठी विरोध हम सेठी शैतान कार्य करे। एते कष्ट वाक्य लागुची सुनिया पाई कष्ट लागुची ख्रीष्ट रूपे भाई जो मंडली रे सत्य आपस करा जाए अर्थात सत्य वाक्य को प्रचार न करी मनुष्य मन को खुशी करिया पाई प्रचार करते। अनेक लोक भूल कले लोक जानिले ताकू कहते आज्ञा आपण को परि भल लोक आ केही नांती आपण केते बढ़िया लोक आज्ञा जदि ताकू मु खराब कहबी मते साहाय्य से बंद कर दो दरकार नहीं से लोक साहाय्य आपण भूल करचंती भूल बोली कहिया पाई शक्ति मत रहबा दरकार रहिछि। साधु पार्वती तिमोथी गोटे कथा कहते ता द्वितीय तिमोथी 4:3 पदरे कारण समय आसीब जेते बेले सेमाने हितजनक शिक्षा सही पारिबे नाही मात्र श्रुति मधुर कथा संतुष्ट होई निजर अभिलाष अनुसार निज निमंते अनेक शिक्षक को संग्रह करिवे। साधु पाल कहते तिमोथी को युवा तिमोथी आ तुम्हें शुणी जानी रखिता गोटे समय आसुची जो समय से हितजनक शिक्षा शुणवे ना किंतु कौन करेंगे श्रुति मधुर कथा संतुष्ट है कौन करेंगे अनेक शिक्षक मान को से कौन करेंगे निज अभिलाष अनुसार अनेक शिक्षक मान को कौन करेंगे संग्रह करेंगे। आज लोक कहते शैली बढ़िया बाइबल रू अनेक भूल प्रचार करुचंती तथापि से लोक मान को मंडली मंडली बोलाउचंती। ख्रीष्ट रूपे भाई भौणी माने आज आम मंडली रे एई प्रकार लोक मान को आमे अधिक पसंद करूछु कि मनगला कहानी कहता लोक माने कल्पित कथा कहता लोक माने कान को सुंदर लागुतो वाक्य सुनिया पाई आमे पसंद करूछु कि से लोक मान को मंडली मत आमे निमंत्रण करूछु कि एवं मंडली रे गोटे लाली पताका आमे पुति दउछु। ख्रीष्ट रूपे भाई भौणी माने समान को कहा जाए कान कुंडौथुवा लोक माने कान कुंडौथुवा कान को यदि गोटे काठी रे कौन से लोक माने तेरा हम कान को आस्ते आस्ते आउ के कुकुड़ा पर आगु करथले गां मान करे एबे से जो तोड़ा लगी काठी आसु से काठी रे आस्ते आस्ते कुंडांती लोक माने कोंती मतलब भलो लागे आराम लागे और यही पर लोक माने आपन कर कान को धीरे धीरे कुंडी कुंडी अपन आत्मिक जीवन को नष्ट कर दउछि। लागू कष्ट वाक्य किंतु वाक्य रो कहउतवा लोक मान को निमंत्रण कर दरकार रही ए प्रकार कल्पित कहानी कहता लोक मान को श्रुति मधुर कथा कहता लोक मान को डाकिबार आवश्यकता नाही। यदि हम डाकुछु आम सत्य सहित आपोष करुछु आम मंडली रे लाली पताका को पुति दउछु लोक मान को हम खुशी करिया पाए शास्त्र को अनेक समय लोक माने जो मंडली दुर्बल करा हुए से मंडली लाली पताका मंडली। तृतीय विषय जो विभाजन एवं झगड़ा थाए जो मंडली रे भाग विभाग एवं झगड़ा थाए
ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଈର୍ଷା, କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଆମେ ଏ ଦଳର ସେ ଦଳର। ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଉଲ ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ତା 3 ପର୍ବ ପଢିଲୁ, ଯୋଉ ପଦ ଆମେ ପଢିଲୁ 3 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମୂଳ ଦୁଆ। କାରଣ ସେଠି ବିବାଦ ଥିଲା, ଆମେ ପାଉଲର, ଆମେ ଶିଲାର, ଆମେ କେଫାର, ପୁଣି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମତଭେଦ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ କେବେ ବି ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଅଛି ନା ବିଭାଜନ ଏବଂ ଝଗଡା ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଲାଲି ପତାକା ପୁତା ଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦର ସଂକେତ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 1:10 ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଯେପରି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ କଥା କୁହ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ନ ହୋଇ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନରେ ଏକ ବିଚାରରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବି କଥା ମୋ ନିଜ ଘର କଥା କହୁନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଯାହା କୁହେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ କଥା କୁହ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ନ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏକ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଏକ ବିଚାରରେ ତୁମେ କଣ ହୁଅ, ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। ଆମେ ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକାଠି ହଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମତ ଯଦି 2 ପ୍ରକାର ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋର ପଡୁନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ମତ ମୋର ଗୋଟେ ମତ, ସେ ସିଆଡେ ମୁହଁ କରି ବସିଲେ ମୁଁ ଇଆଡେ ମୁହଁ କରି ବସୁଛି, ତେବେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚିହ୍ନ ହଉଛି କଣ, ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଲାଲି ପତାକା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ, ନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି। ନେତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପ, ଅନୈତିକତା କିମ୍ବା କପଟତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା। ନେତାମାନେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୈତିକତା କିମ୍ବା କପଟତା, ସାମ୍ନାରେ କଥା ହଉଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ଥିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଅରୁପ ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ବିରୋଧ କଥା ଥିବ। ଆମେ ଗଲା ପରେ ବାହାରେ, ସେ ଅରୁପ ଭାଇ ଗଲା ପରେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5:6 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଏପରି ଗର୍ବ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ଅଳ୍ପ ଖମିର ସମସ୍ତ ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସେ କଣ କରିବ? ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କଣ କରିବ? ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେ ପ୍ରକାର ଟିକିଏ ଖମିର ଆଉ କଣ କରେ ନା ପୁରା ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ସେ କଣ କରେ? ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, କପଟି ଲୋକ, ଖଳ ଲୋକ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଯିବ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି, ନେତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୈତିକତା, କପଟତା ମଣ୍ଡଳୀର ଲାଲି ପତାକାର ଚିହ୍ନ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅଳ୍ପ ଖମିର ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡକୁ କଣ କରେ?
ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ଉପନିଷଦ ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି ମଲା ମାଛି ସୁଗନ୍ଧ ବଣିକର ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳକୁ କଣ କରିଦିଏ? ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିଦିଏ। ଯାହାର ସୁବାସ ଏତେ ଅଛି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମଲା ମାଛି ଯଦି ପଡିଯିବ ଆଉ ସେ ତେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ କରିଦେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଲି ପତାକା ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୟା ବିନା ଧର୍ମ। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କ୍ଷମା। ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଲାଲି ପତାକା ମଣ୍ଡଳୀ। ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହୁଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହ ତେବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା, ଯେପରି ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ୟର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ଆମର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଜନ୍ 13:35 ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ତଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହୁଁ ତେବେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ କହିପାରିବା? ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ବା ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁଶରେ ଚଢିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କଣ କର? ଏତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ପତାକା ହଉଛି କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅବହେଳା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅବହେଳା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବଦଳରେ ମାନବ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଦଳରେ ମାନବ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନିର୍ଭର କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଗ୍ରୀନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଜିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅବହେଳା ହୁଏ ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବଦଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମ ମଣ୍ଡଳରେ ସେଇଆ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାର କହୁ କି ନ କହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜିକରିୟ ତା 4:6 ଲେଖାଯାଏ, ତଳେ ସେ ମତେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଏହା ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯଥା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି। ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମା ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅବହେଳା, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅବହେଳା, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବାରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାଡ଼ନା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ,
समस्या को दूर करने संगे संगे से आसबे शीघ्र लोक मान से नहीं जाए सहित आप जदि आप प्रार्थनार समय ज्ञापन करेंगे। शेष विषय सप्तम पताका लाली पताका कौन धन एवं स्थिति उपर ध्यान दियो दबा धन एवं निज स्थिति उपर ध्यान दबा आत्मिक बुद्धि ठारू अधिक टंका प्रसिद्धि किबा पदवी को उच्च करवा आत्मिक बुद्धि ठारू आत्मारे बढ़िबा ठारू कौन करवा ना अधिक टंका निजर उन्नति आ पदवी उपरे कौन करवा भरोसा करवा बा उच्च को उठाइबा जीशु वचन तल को पढ़ू मु उच्च को उठे तेणुक माध्यदार 6 लिखा जाए कौन से लोक दुई प्रभुंकर दास हो पारिब नाही कारण से जन को घृणा करिवो और अन्य जन को प्रेम करिवो अथवा जन को प्रति से अनुरक्त हेबो और अन्य जन को अवज्ञा करिवो तो माने ईश्वर धन उभयंकर दास हो पार नाही जने व्यक्ति जे प्रकार दी कर्तार दास हो पारिबो नाही जन को अधिक भल पाइले जन को टिके उणा पाइबो से प्रकार गोटे व्यक्ति परमेश्वर धन बा संसार विषय को कौन कर परिबो नाही दीटा को समान मत चलै परिबो नाही ईश्वर को ठारू धन टंका निजर प्रसिद्धता एवं पदवी को कौन करे ना उच्च कर दिए द्वारा से मंडली रे कौन हुए लाली पताका धन एवं स्थिति उपर ध्यान दियंती को प्रकार अर्थ आसीबो को प्रकार हमर मंडली टिके उच्च देखा जीवो तेणुक ख्रीष्ट भाई बहन माने आज गोटे विषय आम चिंता करुचु मंडल 7टी लाली पताका विषय लाली अर्थ विपदपूर्ण डेंजरस प्रतीक तेरे आम विचार करवा मंडली कौन ये चिन्ह गुड़ा देखा जाउछि कि देखा जाउछि तेरे मंडली लाली पताका पुता जाइछि आग को बढ़िबारे असंभव तेणुक ख्रीष्ट केन्द्र जो मंडल न थांती सेटा होची लाली पताका मंडली अर्थात जो ख्रीष्ट को प्राधान्यता दिया जाए ना बा उच्च रखा जाए ना जो सत्तर आपोष करी लोक मान को खुशी करा हुए आ जो दलभेद मतभेद विभाजन बा झगड़ा जो मंडली थाए जो मंडल नैतिक दुर्नीति थाए मध्य प्रेमर अभाव थाए प्रार्थना एवं आत्मार अवहेला करा हुए प्रार्थना को एवं आत्मा को अवहेला करा हुए धन एवं स्थिति उपरे निर्भर करते आम मन में टंका अच्छी आम यह करदेबू तेणुक ख्रीष्ट भाई भाई माने ये चिन्ह गुड़ी को विचार को नियंतु चिंता करंतु आ विचार करंतु आम मंडल आज को प्रकार पताका मंडल पुता जाए सप्त मंडल जीशु ख्रीष्ट भित्तिभूमि उपरे ठिया होइछे सप्त मंडल कौन करे ना जीशु ख्रीष्ट उपरे ठिया होता है मात्र 7टी लाल पताका होइछे संशोधन आनिबा और ख्रीष्ट पाखक फेरिबा पाए गोटे चेतावनी आम मान को दिए 7टी लाल पताका आमको संशोधन होगा सुजोग दिए एवं ख्रीष्ट पाखक फेरिबा पाए गोटे चेतावनी दिए तेरे आसतु निजक परीक्षा करवा मंडल को केवल ख्रीष्ट तार मूल दुआ को रखा आसतु निज जीवन को मंडल को आम निरीक्षण कर परीक्षा कर देखा एवं ख्रीष्ट मंडल को स्थापन करवा निजर ज्ञान उपरे नुह निजर बुद्धि उपरे नुह निजर टंका धन उपरे नुह मंडल थी समस्त विषय गुड़ी को आम मिलमिशि दूर करने चेष्टा करवा सजाड़ा निज बल नुह जिकर कहला परी ना बल ना शक्ति पराक्रम ना बल मात्र केवल परमेश्वर आत्मा द्वारा संभव अटे आसतु से परमेश्वर को
निमंत्रण करवा से आत्मार शक्ति को लड़वा आम मंडली को सुस्थ सबल करवा दुर्बल विषय गुड़ी को अस्वास्थ्यकर विषय गुड़ी को काढ़ा मिलमिशे एकाठी चेष्टा करवा आसतु प्रार्थना करवा। मंगलकारी परमेश्वर धन्यवाद तुम गौरव कर प्रभु सर्वशक्तिमान जीवंत परमेश्वर तुम से मन धन्यवाद कर प्रभु तुम्हें प्रभु आज से मंडल 7टी लाली पताका जहाँ मंडली विपद अटे मंडल विपद को नहीं जाऊँगी आज प्रभु ताकू चिन्हवा निमंते तुम वाक्य द्वारा तुम्हें कथा कहल जदि प्रभु कहारी मंडल ये प्रकार चिन्ह गुड़ी देखा दौर प्रभु एकाठी मिलमिशे तुम गौरव निमंते प्रभु से मंडल को सजाड़िया तुम अनुग्रह कर वाक्य शुणुता प्रत्येक जीवन तुम्हें कार्य कर प्रभु गोटे बोझ दियो दर्शन दियो तुम मंडल अस्वास्थ्यकर विषय गुड़ी प्रभु काढ़ा तुम्हें अनुग्रह तुम्हें दया कर समस्त प्रकार तुम से ऊर्ध्वस्त ज्ञान रे बुद्धि रे परिपूर्ण करी जो मैंने इच्छा कर प्रभु जो मंडल को सजाड़िया से तुम्हें साहाय्य कर सबटी परमेश्वर तुम्हें समस्त पात्र धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र करुछु आमेन।